بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصحف یعنی قرآن، نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس کہانی کا مرکزی خیال قرآن کے ارد گرد گھومتا ہے۔ ناول میں قرآن سے مدد لینے کا خیال یقیناً بہت عمدہ ہے۔ جگہ جگہ قرآن کی تفسیر پیش کی گئی ہے، تو چلیں ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ قسط نمبر 1، مصحف۔ سنہری صبح بھیگ رہی تھی جب وہ سست روی سے چلتی ہوئی بس اسٹاپ تک پہنچی۔ کندھے پر بیگ لٹکائے، ہاتھ میں پانی کی چھوٹی بوتل پکڑے، چہرے پہ ڈھیروں بسارے لیے وہ بینچ کے قریب آئی جہاں بیٹھ کر وہ روز 10 منٹ بس کا انتظار کرتی تھی۔ اس نے بیگ ایک طرف رکھا اور بینچ پہ بیٹھ گئی، پھر ایک ہاتھ سے جمع روکتے دوسرے سے بوتل کھول کر لبوں سے لگائی۔ گرمی آج کل بڑھتی جا رہی تھی، صبح ہی صبح اسے پسینہ آنے لگا تھا۔ جانے آگے کیا ہوگا، وہ گھونٹ بھرتی بےساری سے سوچ رہی تھی۔ چہرے پہ وہی اکتاہٹ کے تاثرات تھے جیسے دنیا بھر سے خفا ہو۔ سنہری پیشانی پہ مستقل بڑے بل اور کانچ سی خوبصورت بھوری سنہری آنکھوں میں چھائی خفگی۔ کچھ تو تھا اس میں جو اسے سارے میں یکتا بناتا تھا۔ لمبے کرتے اور جینس میں ملبوس رسی کے مانند دوپٹہ مفلر کے انداز میں گردن سے لپٹے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے وہ پاؤں جھلاتی تنقیدی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، اور تبھی اسے احساس ہوا کہ وہ سیاہ فام لڑکی آج بھی بینچ پہ اس کے ساتھ بیٹھی ہے۔ ان دونوں کے درمیان اس کا بیگ پڑا تھا، اور اس وقت وہ سیاہ فام لڑکی سر جھکائے نگاہ ترچھی کیے اس کے بیگ کو دیکھ رہی تھی، جہاں جگہ جگہ چاک اور وائٹنر سے اس نے اپنا نام لکھا ہوا تھا، محمل ابراہیم۔ آڑا ترچھا، چھوٹے بڑے ہر انداز میں یہی لکھا تھا۔ وہ لڑکی کبھی اس کے بیگ کو دیکھتی تھی، پھر محمل کے تو روز کے 10 منٹ اس سیاہ فام لڑکی کا جائزہ لیتے ہی گزرتے تھے۔ وہ بھی عجیب پراسرار کردار تھی۔ یہاں اسلام آباد میں سیاہ فام نظر آ ہی جاتے تھے، مگر وہ اپنے جیسوں سے مختلف تھی۔ سر پہ رومال باندھ کر گردن کے پیچھے گرا لگاتی اور نیچے اوور کوٹ، موٹے ہونٹ، سیاہ رنگت مگر چمکیلی آنکھیں۔ کوئی ایسی چمک تھی ان میں کہ محمل کبھی ان آنکھوں میں دیکھ نہیں پائی تھی، ہمیشہ نظر چرا جاتی۔ شاید 1.5 مہینہ قبل وہ اسے اپنے مخصوص اوقات میں اسٹینڈ پہ دیکھتی تھی، اور ان 1.5 ماہ میں ان کا انداز ہمیشہ یکساں رہا تھا۔ کمر سیدھی رکھے الرٹ بینچ پر بیٹھی خاموشی سے سامنے سیدھ میں دیکھتی۔ وہ بہت چپ سی لڑکی معلوم نہیں کون تھی، اور پھر اس کی وہ پراسرار کتاب جس کا سیاہ سرور بالکل خالی تھا اس کی گود میں دھری ہوتی، اور کتاب کے کناروں پر اس کے سیاہ ہاتھ مضبوطی سے جمے ہوتے۔ اس کے انداز سے کچھ خاص جھلکتا تھا، کتاب کی حفاظت کا حساس، یا پھر اس کے بیش قیمت ہونے کا۔ کتاب پالش پر موٹی تھی، صفوں کے جھلکتے کنارے پیلے اور خستہ لگتے تھے جیسے کوئی قدیم کتاب ہو، سینکڑوں برس پرانا کوئی نسخہ ہو۔ کچھ تو تھا اس میں، کوئی قدیم راز یا کوئی پراسرار خط تھا۔ وہ جب بھی اس پراسرار کتاب کو دیکھتی یہی سوچتی، اور آج جانے کیا ہوا وہ اس خاموش سی لڑکی سے مخاطب ہو ہی گئی۔ شاید تجسس عاجز کر رہا تھا۔ ایکسکیوز می، ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ پوچھو، سیاہ فام لڑکی نے اپنی چمکیلی آنکھیں اٹھائیں۔ یہ کتاب کس کی ہے؟ میری۔ میرا مطلب اس میں کیا لکھا ہے؟ وہ چند لمحے محمل کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، میری زندگی کی کہانی۔ اچھا؟ وہ حیرت چھپا نہ سکی۔ میں سمجھی یہ کوئی قدیم کتاب ہے۔ قدیم ہی ہے، صدیوں پہلے لکھی گئی تھی۔ تو آپ کو کہاں سے ملی؟ مصر کی ایک پرانی لائبریری سے۔ یہ کچھ کتابوں کے بیچ میں پڑی ہوئی تھی۔ جب میں نے اسے نکالا تو اس پہ زمانوں کی کر تھی۔ وہ محبت سے سیاہ جلد پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے وہ گھر چھاڑی اور اسے اپنے ساتھ رکھ لیا، پھر جب پڑھا تو معلوم ہوا اسے تو کسی نے میرے لیے لکھوا کر ادھر رکھ دیا تھا۔ محمل منہ کھولے ہی دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیا دلچسپی ہے ویسے اس میں اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتی ہوں، کیا میں اسے پڑھ سکتی ہوں؟ ہلکا سا مسکرائی۔
तुम नए दौर की नई लड़की हो इस कदीम ज़मान में, लेकिन नुस्खे को कहाँ समझोगी? मगर ये है क्या, और इसमें लिखा क्या है? वो तजस्सुस अब इसे और बेचैन कर रहा था। मेरा माजी। उसी पल हॉर्न बजा तो महमिल ने चौंक कर सामने सड़क पे आती बस को देखा। मेरा हाल? वो सियाह फॉर्म लड़की कह रही थी। महमिल बैग का स्ट्रिप पकड़े खड़ी हुई। उसे जल्दी कॉलेज पहुंचना था, और मेरा मुस्तकबिल भी, मुझे क्या पेश आने वाला है ये किताब सब बता देती है। मैं चलती हूँ। और वो बस की तरफ देखते मासरत खाना अंदाज में कहती हुई आगे बढ़ गई। इसमें तुम्हारा भी जिक्र है महमिल? उल्टे पाँव मुड़ी। मेरा जिक्र? व्हाट? मेरे बारे में क्या लिखा है? वो शिश्तर सी रह गई थी। यही कि मैं तुम्हें ये किताब दे दूँ, लेकिन मैं तो इसे तुम्हें तभी दूंगी ना जब तुम थक कर खुद मुझसे मांगने आओगी, क्योंकि इसमें तुम्हारी ज़िंदगी की कहानी भी है, जो हो चुका है और जो होने वाला है, सब लिखा है। बस का तेज़ हॉर्न फिर से बजा तो वो कुछ कहे बिना तेज़ी से उस तरफ लपकी। रॉड पकड़कर ऊपर चढ़ते उसने पल भर को पलट के देखा था। वह सियाह फॉर्म लड़की उसी तरह मुस्कुरा रही थी, पुरस्कार मायने खेज मुस्कुराहट। महमिल को एकदम उससे बहुत डर लगा था। कॉलेज के बाद वो अपनी दोस्त नादिया के अब्बू की एकेडमी में 7th क्लास के बच्चों को साइंस और मैथ्स पढ़ाती थी। घर पहुंचते पहुंचते उसे रोज़ 3:30 हो जाते थे। गेट अबूर करके पोर्च में देखा तो 3 गाड़ियां आगे पीछे खड़ी थी। दिल कर्रा के रह गया था। घर में गाड़ियों के बावजूद बसों में धक्के खाने पर मजबूर थी। हम चचाओं के रहमो करम पर पलने वाले यतीमों के भी नसीब। कितने यतीम होते हैं ना। खुद पे तरस खाती वो अंदर आई। लाउंज में खामोश दोपहर उतरी थी। वो सबके सोने का टाइम था। आगा जान उसके सबसे बड़े ताया उस वक्त ऑफिस से लौट आए थे, और उनकी कच्ची नींद के बाइस पूरे घर को गुम होता कि पत्ता भी ना खड़के, वरना वो डिस्टर्ब होंगे। हुक्म बज़ाहिर पूरे घर को और दर हकीकत महमिल और मुसर्रत को सुनाया जाता था। और आखिर में जब आगा जान की बेगम महताब ताई इन अल्फाज का इजाफा करती और मुसर्रत अपने बेटे को समझा देना, जब लौर लौर शहर फिरने से फारिग हो जाए तो घर आते हुए में गेट आराम से खोला करे। आगा साहब की नींद खराब होती है। अब मैं कुछ कहूँगी तो इसे बुरा तो बहुत लगने लगेगा। गज भर की तो इसकी ज़बान है, उसकी मुंह, इसको ना तो छोटे का कोई लिहाज है ना बड़े का अदब। अस्तगफुरुल्लाह, हमारी बेटियां भी कॉलेज में पढ़ी हैं, उनके तो अंदाज ऐसे ना निकले जैसे महमिल के। अल्लाह अल्लाह वगैरह वगैरह। तो उसे तो आग ही लग जानी थी ना। हर रोज़ दरवाज़ा खोलते हुए यही फिक्रा समात में गूंजता। तो चिढ़ने के बावजूद वो दरवाज़ा आहिस्ता बंद करते। किचन की तरफ सिंक में जमते बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। नागवारी से नाक चढ़ाए उसने बैग स्लैब पे रखा और हॉट पॉट की तरफ बढ़ी। सुबह नाश्ते के बाद अब तक कुछ भी ना खाया था उसने, और अब जोरों की भूख लगी हुई थी। हॉट पॉट तो वो खाली था जब खोला। रोटी के चंद बिखरे थे जर्रे। फ्रिज खोलना चाहा तो वो लॉक्ड था। महताब ताई उसके आने से कबल फ्रिज को लॉक कर दिया करती थी। मुसर्रत उसके लिए खाना बचाकर हॉट पॉट में रख देती थी। मगर जब से महताब ताई ने खाने की खुद निगरानी स्टार्ट की थी ना, हॉट पॉट हर तीसरे दिन खाली ही मिलता था। तकलीफ से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन फिर जब्त करके बाहर निकली और आहिस्ता से गेट अबूर करके कॉलोनी से बाहर नुक्कड़ वाले होटल से एक नान और एक कबाब ले आई। उसके पास इतने ही पैसे थे। वापसी पर वो फिर पुरानी महमिल बन चुकी थी। लाउंज का दरवाज़ा खोल के धड़ाम से बंद किया। फर्श पर पड़ी फुटबॉल उठा के पूरी कुव्वत के साथ ये दीवार पे दे मारी, और सोफे पे टांग रखकर बैठी नान कबाब का लिफाफा खोलने। लम्हे भर बाद ही आगा जान कमरे का दरवाज़ा खुला और भिन भिनाती हुई ताई महताब बाहर आई। महमिल, वो गरजी तो उसने आराम से सर उठाया। कबाब खाएंगी ताई अम्मा? शट अप, 1000 बार कहा है
दरवाज़ा आराम से खोला करो। मगर तुम, आहिस्ता बोली ताई जान, इस वक्त आगा जानी के सोने का वक्त जो है, उठ जाएंगे। वो नान पर कबाब रखकर बेनियाजी से पाँव चिल्लाती खा रही थी। तुम, हाँ तुम, एहसान फरामोश, तुम्हें ज़रा भी एहसास है कि आगा साहब दिन भर के थके हारे। मगर फिक्रा मुकम्मल होने से कबल ही वो अपना नान कबाब उठाए अपने कमरे की तरफ जा चुकी थी। ताई मेहताब दिल मिलाती किसलती हुई रह गई थी। अंदर मुसरत आवाज़ों पे जाग चुकी थी। क्या हुआ है महबिल? भाभी बेगम क्यों नाराज़ हो रही थी? दिमाग ख़राब है इनका, पैदाइशी मसला है। आपको नहीं पता क्या? उसने बेसारी से नान कबाब का लिफाफा बिस्तर पर रख दिया। मगर हुआ क्या है? इनकी निगाह फिसल कर लिफाफे पर गई। फिर बाहर से खाना लाई हो तुम फ्रिज में? और फिर खुद ही खामोश हो गई। आपके लिए लाई हूँ, आपने कुछ खाया? मैं खा चुकी, ये तुम खाओ। मैं जानती हूँ तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। वो थकावट से मुस्कुराई तो महमिल ने लम्हा भर को माँ को देखा। सादा घिसे हुए कॉटन के जोड़े में सफ़ेद हुए बाल और झुर्रियों सदा चेहरे वाली उसकी थकी थकी बेजारी माँ, बेसरर सी माँ, जो वाकई इस आलीशान कोठी की मालकन होते हुए भी मुलाजमा लगती है। दिल बुरा मत किया करो महमिल, अल्लाह का नाम लेकर खाओ। मुझे गुस्सा आता है इन लोगों पर। अम्मा, बाहर ताई मेहताब के बहलने की आवाज़ बराबर आ रही थी। वो अब शोर करके जाने किस किस को बता रही थी। नाशुक्री मत करो बेटा, उन्होंने रहने के लिए हमें छत दे रखी है, सहारा दिया हुआ है, एहसान नहीं किया। मेरे बाप का घर है, उसे अब्बा ने हमारे लिए बनवाया था। अम्मी, ये बिजनेस, ये फैक्ट्री, ये सब अब्बा ने खुद बनाया था। सब कुछ अब्बा ने हमारे नाम किया था। तुम्हारा बाप अब जिंदा नहीं है महमिल, वो अब कहीं भी नहीं है। वो जैसे थक कर कह रही थी और वो उन्हें देख कर रह गई। फिर उसे सर झुकाकर लिफाफा उठाया। नान सख्त हो चुका था और कबाब ठंडा। वो बेदिली से लुक़मे तोड़ने लगी। इस नावल का अगला पार्ट इंशाल्लाह ताला जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। अगर किसी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और शेयर का बटन भी दबा दें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, फिद दुनिया वल आखिरह।